नदिया जिले के बहुचर्चित ईशिता मल्लिक हत्याकांड में मुख्य आरोपी देशराज सिंह को कृष्णनगर जिला संशोधनागार में पहचान के लिए लाया गया है। इस प्रक्रिया में ईशिता की मां कुसुम मल्लिक और भाई को बुलाया गया था। बता दें कि जेल में जैसे ही कुसुम मल्लिक ने देशराज को देखा, उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया एवं भावुक होकर उन्होंने कहा कि यह वही है जिसने मेरी बेटी को मारा है। ईशिता की मां ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें अब न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि देशराज को फांसी की सजा मिले। आपको बता दें कि ईशिता मल्लिक की हत्या ने पूरे नदिया जिले को झकझोर कर रख दिया था। शुरुआती जांच में सामने आया कि इस निर्मम हत्याकांड के पीछे मुख्य भूमिका देशराज सिंह की है, जो पहले से कई आपराधिक मामलों में लिप्त रहा है। ईशिता के परिवार का कहना है कि देशराज को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस जघन्य अपराध का ऐसा अंजाम होना चाहिए जो समाज के लिए उदाहरण बन सके। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने भी पुष्टि की है कि पहचान प्रक्रिया के बाद देशराज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है एवं परिवार को जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया है। देखा जाए तो ईशिता मल्लिक की हत्या के इस मामले ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। আপনি কোথায় গেছিলেন দিদি আজকে? আমি আজ কৃষ্ণনগর জেলখানায় গেছিলাম কি করতে? আমার মেয়ের খুনিকে শনাক্ত করতে। আপনি চিনতে পেরেছেন? আমি 100% চিনতে পেরেছি, 100% চিনতে পেরেছি। কি হলো আজকে, ভিতরে কি হলো? চলো দেখার পরে কি মনে হলো আপনার? ওকে দেখার পরে রেজাল্টকে দেখতে পেলেন? হ্যাঁ, আমার বাড়িতে যে খুনি এসেছিল আমি তাকে দেখতে পেয়েছি। ওকে দেখার পরে কি মনে হলো? দেখার পরে ভাবলাম যেমন নিষ্পাপ মেয়েকে কি করে একটা এইভাবে মানুষ গুলি করে খুন করতে পারে। ঠিক আছে, ওকে কি মারতে ইচ্ছে করলো? চট্টর মারতে ইচ্ছে করলো দেখে? মনে অনেক কিছু হলো। কি হলো সেরকম? ঠিক আছে, চলো, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। দাদা আজ কোথায় গেছিলেন? কৃষ্ণনগর সংশোধনাগারে গেছিলাম। তেসরাজ যে খুনি তাকে কি চিনতে পারলেন? এবং আমি তো যাইনি ভেতরে, আমার ওয়াইফ আর ছেলে তারা 100% চিনতে পেরেছে। কি বলতে চাইছেন? আমার ফাঁসির সাজা। আমি আগে পুলিশের ভরসা করেছি, এখনো করছি, আগের দিনও করবো। পুলিশ তার কাজ অবশ্যই 100% করেছে। এবার আমি কোর্টের উপরে ভরসা করছি, কোর্টের জজের উপরে ভরসা করছি। উনি কি দেবেন ওনার প্রতি আমার 100% ভরসা আছে। উনি ঠিক আমার যেটা আমাদের সাজা পাওয়ার, ওর ফাঁসি সাজাই হবে, তাই আমি আশা করি কোর্টের কাছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিতি হয়েছে এটা। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज।